বৈঠকে এ সময় আরও কর্মী নেয়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। পাশাপাশি কক্সবাজারে একটি পর্যটন স্পট এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রস্তাব আমলে নিয়ে कतर के अमीर का 20 साल बाद बांग्लादेश का विजिट बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा। बांग्लादेश ने भारी इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली, वो भी कतर से। भारत इसके ऊपर सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर अमीर कतर का ये विजिट महज सिर्फ उन खानदानों से मिलना था जो कतर के अंदर काम करते हैं, लेकिन इसके बरक्स से देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर 20 साल बाद आने वाले अमीर कतर का बड़ा पैकेज था जो बांग्लादेश ने हासिल कर लिया। बांग्लादेश के अंदर मालदीव की तरह टूरिस्ट प्लेस बनाए जाएंगे, बांग्लादेश की टूरिस्ट जगह को प्रमोट किया जाएगा और पूरी दुनिया से टूरिस्ट अब बांग्लादेश के कोक्स बाजार में आएंगे। तो बांग्लादेश के कोक्स बाजार में भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कतर। कतर को इस बात का अंदाजा है कि कतर के अंदर तेल और गैस है, कतर के अंदर घूमने के लिए इतनी जगह नहीं है, कतर के अंदर लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, कतर के अंदर रोजगार के लिए आते हैं, कतर के अंदर काम करने आते हैं। तो कतर ने अपनी भारी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क से बाहर की हुई है, जिसमें देखा जाए तो टॉप पर अमेरिका है, यूएसए है। कतर ने यूएसए में भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कतर। वो कतर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कोक्स बाजार के अंदर कि मालदीव की तरह बांग्लादेश भी एक टूरिस्ट प्लेस बन सके। दुनिया भर से लोग घूमने के लिए बांग्लादेश आते हैं। और आज बात करें सी बीच की, तो दुनिया की सबसे बड़ी सी बीच बांग्लादेश के कोक्स बाजार के अंदर है। तो अब कतर ने कोक्स बाजार के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। দীর্ঘ 2 যুগ পর মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ কাতারের আমির এসেছেন ঢাকায়। রাষ্ট্রীয় সেই অতিথিকে বরণে 2 দেশের পতাকায় সেজে উঠেছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। মঙ্গলবার বেলা 10টার কিছু পরে বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রায় দেশটির আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি পৌঁছান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। টাইগার গেটে তাঁকে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী। গেল জানুয়ারিতে সরকার গঠনের পর মধ্যপ্রাচ্য তথা প্রভাবশালীর তালিকায় থাকা দেশ থেকে কাতারের আমির বাংলাদেশে এলেন বড় অতিথি হিসেবে। কার্যালয়ে প্রবেশের পর 2 শীর্ষ নেতা একান্ত বৈঠক করেন কিছু সময়। এরপর বাংলাদেশ ও কাতারের প্রতিনিধি দলের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে 2 দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এবং আমির হামাদ আল থানি। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলা ওই বৈঠকে উত্থাপিত হয় 2 দেশের বিভিন্ন ইস্যু। আলোচিত হয় প্রাধান্য এবং অগ্রাধিকারে থাকা ইস্যুগুলো নিয়েও। উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠক নিয়ে পরে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকার, যেখানে বলা হয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা খাতের বিষয় উঠে আসে বৈঠকে। এ সময় আরও কর্মী নেয়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। পাশাপাশি কক্সবাজারে একটি পর্যটন স্পট এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রস্তাব আমলে নিয়েছে কাতার সরকার। এছাড়া চলমান জ্বালানি সহযোগিতা অংশীদারিত্বের সম্পর্কে উন্নীত করার বিষয়েও 2 পক্ষ একমত পোষণ করে। আলোচনার এসব পর্ব শেষে কূটনৈতিক দলিল স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেন শেখ হাসিনা এবং হামাদ আল থানি। 2 নেতার উপস্থিতিতে ঢাকা দোহার মধ্যে সই হয় 10টি দ্বিপাক্ষিক দলিল। এর মধ্যে রয়েছে 5টি চুক্তি এবং 5টি সমঝোতা স্মারক।
বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দ্বৈত কর পরিহার, সাগরপথে পরিবহন, আইনগত সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তিতে সই করেন দুই দেশের মন্ত্রীরা। এছাড়া শ্রমশক্তি, বন্দর পরিচালনা, কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ সহযোগিতা, উচ্চশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতেও সহযোগিতা বাড়াতে সমঝোতায় সই করেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা। আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফর করলেন। তাই তার সম্মানে এই সফর স্মরণীয় করে রাখতে রাজধানীতে একটি সড়ক ও পার্কের নামকরণেও সম্মান জানালো সরকার। মিরপুরের কালশী থেকে ইসিবি চত্বর পর্যন্ত সড়ক এবং সেখানে একটি নির্মিতব্য পার্ক এখন থেকে পরিচিত হবে হামাদ আল থানি অ্যাভিনিউ হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেই এসব আনুষ্ঠানিকতা চলে আমিরের সম্মানে। 2 দিনের সফরে ব্যস্ত সময় পার করে মঙ্গলবার দুপুর 3টার কিছু আগে বিশেষ ফ্লাইটেই ঢাকা ছাড়েন কাতারের আমির। গার্ড অব অনারে বিদায়ী সম্মান জানানোর আয়োজনে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী সহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। देवाशीष राय, समय संबाद, ढाका। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कतर के अमीर 20 साल बाद बांग्लादेश आते हैं और बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा खुश आइंदा है। हमने देखा कि क्या शानदार किस्म का वेलकम किया गया अमीर कतर का, वो भी बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर अमीर कतर का आना और भारी इन्वेस्टमेंट करना, ये दोनों ही बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा। तो आज समझ आती है कि बांग्लादेश ने अमीर कतर का वेलकम इतना शानदार क्यों किया। दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर सिर्फ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 20 साल बाद आने वाले अमीर कतर ने सिर्फ बांग्लादेश के अंदर उन खानदानों को मिलना था जो कतर के अंदर काम करते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम देखें तो अमीर कतर का बांग्लादेश का ये विजिट बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा और भारी इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया कि कोक्स बाजार के अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी कि दुनिया भर से टूरिस्ट कोक्स बाजार आएंगे, बांग्लादेश आएंगे। बांग्लादेश के अंदर भारी टूरिस्ट मार्केट बनने जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।